Okay, this morning, we are in the last days. நாங்கள் கடைசி காலத்தில் இருக்கின்றோம். අපි සෑම කෙනෙක්ම දැන් ජීවත් වෙන්නේ අන්තිම කාලේ. God is pouring out His Spirit all over the world. ஆண்டவர் தன்னுடைய ஆவியை உலகத்திலே எல்லா இடத்திலும் ஊற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මේ ලෝකේ සෑම ස්ථානයකම සරිසරන්න සලස්වලා තිබෙනවා. God pours out His Spirit upon people who are hungry and thirsty for God. யாரெல்லாம் ஆண்டவருக்காக தாகமாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய இருதயத்தை அவர் நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். යම් කෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ කුසගින්නක් සහ පිපාසයකින් සිටිනවාද ඒ කෙනා කෙරෙහි දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය පුරවමින් සිටිනවා. That is the only condition to be anointed by the Holy Spirit. அதுதான் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் பரிசுத்த ஆவியினால் அபிஷேகம் பெறுவதற்கு. ඒ එකම සැලැස්ම තමයි සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් පූර්ණත්වය ලබා දීම. You must be hungry, you must be thirsty. உங்களுக்கு அந்த தாகம் இருக்க வேண்டும், பசி இருக்க வேண்டும். ඔබට පිපාසයක් තිබෙන්න අවශ්‍යයි. ඔබට ආත්මික කුසගින්නක් තිබෙන්න අවශ්‍යයි. When a new baby is born, ஒரு குழந்தை பிறக்கும் பொழுது අලුතෙන් දරුවෙක් උපත ලැබපුවාම you don't have to tell the baby to cry for milk. அந்த பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுக்க தேவையில்லை பாலுக்காக அழச் சொல்லி. ඒ අලුත් උපන් දරුවට අපි කියලා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ ඔබ කිරි උදෙසා හඬන්න කියලා. It will automatically cry and ask for milk. அது இயல்பாகவே அந்த பாலுக்காக அழும் அந்த பிள்ளை. ඒ දරුවා ස්වභාවයෙන්ම ඇය හඬනවා ඇයට කිරි අවශ්‍යයි කියලා. If you are born of the Holy Spirit, இப்ப நீங்கள் ஆவியிலே நீங்கள் பிறந்திருந்தால் ඔබ ආත්මෙන් උපත ලැබලා සිටිනවා නම් there will be a hunger and thirst for God. அந்த ஆவியிலே ஆண்டவருக்கான பசியும் தாகமும் இருக்கும். ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ ඔබට ස්වභාවයෙන්ම පිපාසයක් සහ කුසගින්නක් තිබිය යුතුයි. This morning, if you don't have that thirst, இன்றைய காலையிலே உங்களுக்கு அந்த தாகம் இல்லை என்று சொன்னால் මේ උදෑසන ඔබට එවැනි තත්වයක් එවැනි පිපාසයක් නොමැතිනම් you need to repent. நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும். ඔබ පසුතැවිලි විය යුතුයි. Because you are in a dangerous place. ஏனென்று சொன்னால் நீங்கள் ஆபத்தான ஒரு கட்டத்திலே ඔබ இருக்கிறீர்கள். දැන් ඉන්නේ ඊ타ත්ම අන්තරාකාරී තත්වයක. In Acts chapter 2 verse 16 to 18, அப்போஸ்தல நடபடிகள் 2ஆம் அதிகாரம் 16 தொடக்கம் 18 வசனங்கள். ක්‍රියාපොතේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 සිට 18 වෙනි පදේ දක්වා we'll read, and it shall be in the last days, God says, that I will pour forth of my spirit on all mankind, and your sons and your daughters shall prophesy, and young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Even on my bond slaves, both men and women, I will in those days pour forth of my spirit, and they shall prophesy. கடைசி நாட்களிலே நான் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன். அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்வார்கள். உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களை அடைவார்கள். உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களை காண்பார்கள். என்னுடைய ஊழியக்காரர் மேலும் என்னுடைய ஊழியக்காரிகள் மேலும் அந்நாட்களிலே என் ஆவியை ஊற்றுவேன். அப்பொழுது அவர்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்வார்கள். අන්තිම දවස්වලදී මාගේ ආත්මයේ සියලු මනුෂ්‍යයන් පිට වගුරුවන්නමි. නුඹලාගේ පුත්‍රයෝද දූවරුද අනාගත වාක්‍ය කියන්නෝය. නුඹලාගේ තරුණයෝද දර්ශන දකින්නෝය. නුඹලාගේ මහල්ලන්ද ස්වප්න දකින්නවා ඇත. එසේය. ඒ දවස්වලදී මාගේ දාස දාසීන් කෙරෙහි මාගේ ආත්මය වගුරුවන්නමි. ඔහු අනාගත වාක්‍ය කියන්නෝය. So I want you to see three specific distinction in this scripture. இந்த வசனத்திலே 3 முக்கியமான காரியங்களை நான் காட்டவிருக்கின்றேன். මේ කොටසේ මූල්‍යමය මූලික කාරණා හරයන් 3ක් තිබෙනවා. Now it says sons and daughters. That means God has no gender bias or gender distinction. Sons and daughters, men and women, God will pour out His Spirit. ஆண்டவர் அங்கே பட்சபாதம் பார்க்கவில்லை. ஆண்கள் மேல் உங்கள் குமாரர் மேலும் உங்கள் குமாரத்திகள் மேலும் என்று சொல்கிறார். அங்கே பட்சபாதம் பார்க்கவில்லை. எல்லார் மேலும் அவருடைய ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று சொல்கிறார். උන්වහන්සේ විශේෂ තරාතිරම් බල නැතුව දූවරුන් සහ පුත්‍රයන් නැත්නම් පුරුෂයන් සහ ස්ත්‍රීන් වශයෙන් උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා. God wants to pour. Second thing, young and old, God will pour out His Spirit. அது மட்டுமல்ல, ஆண்டவர் தன் ஆவியை யார் மேலெல்லாம் ஊற்றுவேன் என்று சொல்கிறார். முதிர்ந்தவர்கள் மேலும் ஊற்றுவார், வாலிபர் மேலும் ஊற்றுவார், எல்லார் மேலும் ஊற்றுவேன் என்று. ඒ වගේම උන්වහන්සේ සඳහන් කරන තව දෙයක් තමයි උන්වහන්සේගේ ආත්මය වගුරුවන්න යන්නේ තරුණ තරුණියන් සහ වැඩිමහල්ලන් ගැන සඳහන් කරනවා.
In today's church, some people say youth are only important. They say youth are only important. இன்றைக்கு சொல்வார்கள் வாலிபர்கள் தான் முக்கியம் என்று சொல்வார்கள். අද බොහෝ අය කියනවා අද තරුණ සේවය තමයි වැදගත් සේවය කියලා. Or some people say the elders are the important. சிலர் சொல்வார்கள் மூப்பர்கள் தான் முக்கியமானவர்கள் என்று තව අය කියනවා මේ වැඩිහිටියෝ වැඩිමහල්ලන්ගේ සේවය තමයි වැදගත් සේවය. But God says, sons and daughters and young men and old men, I will pour out my spirit. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் குமாரர் மேலும் குமாரத்திகள் மேலும் வாலிபர் மேலும் வயது முதிர்ந்தவர்கள் மேலும் என்று சொல்லி எல்லாரையும் சொல்கிறார். ස්වාමින් වහන්සේ මේ සියලු අය ගැන සඳහන් කරනවා දූවරුන් පුත්‍රයන් පුරුෂයන් ස්ත්‍රීන් මේ හැමෝටම හැමෝගෙම අයිති වෙනවා මේ කොටස. And number 3, there's no social distinction. He says, bond slaves and bondmen. That means upon even servants, slaves, I will pour out my spirit. அங்கே ஆண்டவர் அடுத்ததாக அவர்களுடைய தகுதியை பார்க்கவில்லை. அவர்கள் அடிமைகளாகவும் இருக்கலாம், வேலைக்காரிகளாகவும் இருக்கலாம், வேலைக்காரர்களாகவும் இருக்கலாம். දෙවියන් වහන්සේ සමාජීය දුරස්භාවය පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ ස්වාමියුරු සහ වැඩකාරයෝ. නමුත් උන්වහන්සේ දාස දාසීන් කෙරෙහිත් උන්වහන්සේගේ ආත්මය වගුරනවා. So God wants to pour out his spirit upon all flesh, young and old, men and women, bond servants and bond slaves. Everybody God wants to pour out his spirit. இன்றைக்கு ஆண்டவர் அவருடைய ஆவியை எல்லார் மேலும் ஊற்ற வாஞ்சியாக இருக்கிறார். அது வாலிபர்களாக இருக்கலாம், பிள்ளைகளாக இருக்கலாம், குமாரர்களாக இருக்கலாம், குமாரத்திகளாக இருக்கலாம், மூப்பராக இருக்கலாம், வேலைக்காரர்களாக இருக்கலாம், வேலைக்காரிகளாக இருக்கலாம், எல்லார் மேலும் அவர் தன்னுடைய ஆவியை ஊற்ற வாஞ்சிக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මය හැම කෙනෙක් මතම කියන්නේ පුරුෂයන් ස්ත්‍රීන් දූවරුන් පුත්‍රයන් තරුණයන් තරුණියන් ඒ වගේම වැඩ කරන දාස දාසීන් හැමෝටම උන්වහන්සේගේ ආත්මය වගුරන් ලෑස්ති වෙලා තිබෙනවා. You know, this morning God can fill you with his spirit. இன்றைக்கு ஆண்டவர் அவருடைய ஆவியினால் உங்களை நிரப்புவார். මේ උදෑසන දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයෙන් ඔබ පුරවයි. But you must be hungry and thirsty for God. ஆனால் நீங்கள் அவருக்காக பசியும் தாகவுமாக இருக்க வேண்டும். නමුත් ඔබට උන්වහන්සේ කෙරෙහි පිපාසයක් සහ කුසගින්නක් තිබිය යුතුයි. Sometimes we come to God for various reasons. இன்றைக்கு நீங்கள் அநேகர் வெவ்வேறு தேவைகளுக்காக ஆண்டவரை நோக்கி வந்திருக்கலாம். අපි ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ අපේ විවිධ අවශ්‍යතාවයන් මත පදනම් කරගෙන උන්වහන්සේ වෙතට. Maybe we need a healing. ஒருவேளை உங்களுக்கு சுகம் தேவையாக සමහර අපි இருக்கலாம். එන්නේ සුවය බලාපොරොත්තුවෙන්. Or you have a problem in your home. உங்களுக்கு வீட்டிலே ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்கலாம். ඔබගේ නිවසේ තිබෙන ප්‍රශ්නේ निराකරණය කරගන්න ඕන නිසා ඔබ එනවා. Or you have a problem with your child. ஒருவேளை பிள்ளைகளோட பிரச்சனை, பிள்ளைகளின் பிரச்சனையாக இருக்கலாம். සමහරට ඔබගේ දරුවගේ ප්‍රශ්නේ නිසා ඔබ සභාවට එනවා වෙන්න පුළුවන්. Or you yourself, you have some kind of problem. ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்கலாம். සමහරට ඔබ තුල යම් ගැටලුවක් තිබෙන්න පුළුවන්. Or you want to go to heaven. அல்லது நீங்கள் பரலோகம் போக வேண்டும் என்று சொல்லி வந்திருக்கலாம். නැත්නම් ඔබ මේ සභාවට එන්නේ ස්වර්ගයට කොහොම හරි යන්න ඕන. But the real reason, you must come to God for God, to be filled with the Holy Spirit. ஆனால் நீங்கள் வர வேண்டும், ஆண்டவரோடு அங்கே உறவாட வேண்டும், ஆண்டவருக்கு தாகத்தோடு வர வேண்டும். அப்படி வந்தால் ஆண்டவர் ஆவியை உங்கள் மேல் ஊற்றுவார். නමුත් ඔබ සභාවට එන්න ඕන මොකද්ද? ආත්මික පිපාසයක් නැත්නම් ආත්මික කුසගින්නක්. මෙවැනි ආකල්පයක් ඇතුව ඔබ සභාවට එන විට ඔබගේ ආත්මය තුල දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය සහ ආලේපය පිරෙන්න යනවා. In the Old Testament, the Holy Spirit came upon only 3 groups of people. பழைய ஏற்பாட்டிலே அங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் 3 விதமான மக்கள் மேலே வந்தார் என்று பார்க்கிறோம். අපිට පෙනෙනවා පරණ ගිවිසුමේ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ 3 ආකාරව තමයි 3 ආකාර පුද්ගලයන්ට තමයි උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ වුණේ. In the Old Testament, they had the priests, the prophet and the king. ஆசாரியர்கள், தீர்க்கதரிசிகள், ராஜாக்கள். පූජකවරු, අනාගත වක්තවරු සහ ප්‍රොපේතවරු. They are the only people the Holy Spirit came upon. அவர்கள் மீது மட்டும்தான் அங்கே பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தார் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். අපිට මේ රජවරු නැත්නම් අනාගත වක්තවරු සහ පූජකවරු ඇරෙන්න ආත්මයන් වහන්සේගේ පැමිණීමක් ගැන අපි සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. But on the day of the Pentecost, ஆனால் பெந்தகோஸ்தே தினத்தன்று නමුත් පෙන්තකොස්ත දවස ආවට පස්සේ the Holy Spirit came upon all the 120 people.
அங்கே மேல் வீட்டறையில் இருந்த 120 பேர் மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்தார். අර ඉහළ මහලේ හිටපු 120 දෙනා මතම ඒ ආත්මයන් වහන්සේගේ වැගිරීම තිබුණා. Not only on the 12 apostles chosen by Jesus. அங்கே 12 அப்போஸ்தலர்கள், இயேசுவால் தெரிந்து கொண்ட 12 அப்போஸ்தலர்கள் மீது மட்டுமல்ல, எல்லார் மேலும் ஆவியானவர் வந்தார். ස්වාමින් වහන්සේ තෝරාගත්ත අපොස්තලවරුන් 12 දෙනාට පමණක් නොවේ, එතන හිටපු අනිත් අයටත් ඒ ආත්මයන් වහන්සේගේ පැමිණීම තිබුණා. So there were women there. அங்கே பெண்கள் இருந்தார்கள், ඒ ස්ථාරේ කාන්තාවෝ හිටියා, There were young people there. வாலிபர்கள் තරුණයෝ இருந்தார்கள், හිටියා, There were slaves there. அங்கே அடிமைகள் இருந்தார்கள், දාස දාසීන් வேலைக்காரர் හිටියා, இருந்தார்கள், වහල්ලුන් දාස දාසීන්, There were rich people there. அங்கே பணக்காரர் இருந்தார், ධනවතුන් හිටියා, Poor people were there. ஏழைகள் இருந்தார்கள். දිලින්දෝ හිටියා. The Spirit of God came upon everybody. பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லார் மீதும் வந்தார். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ එන විට මේ හැම කෙනෙක් වෙතටම උන්වහන්සේගේ ආත්මය පැමුණා. That's why in the New Testament, the Bible says everybody is a priest. அதனால் தான் புதிய ஏற்பாடு சொல்கிறது எல்லாரும் ஆசாரியர்கள் என்று. ඒ නිසා තමයි අලුත් ගුසුමේ සඳහන් කරන්නේ අපි සියල්ලෝම රාජකීය පූජකයන් බව. Everybody is a prophet. எல்லாருமே தீர்க்கதரிசிகள். ඒක නිසා තමයි සියල්ලෝම අනාගත වාක්‍ය කියන්න පුළුවන් අනාගත වක්තෘරු කියනවා. And everybody is a king. எல்லோருமே ராஜாக்கள். සෑම කෙනෙක්ම රජවරුන් වගේ කියලා කියනවා. If you doubt it, let's turn to 1 Peter chapter 2, අපි දැන් හරව ගමු 1 පේතුරුස් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයට. verse 5. 1 පේතුරුස් පොතේ 2:5. It says, You also as living stones are being built up as a spiritual house for a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம் சொல்கிறது, ஜீவனுள்ள கற்களைப் போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்கு பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளை செலுத்தும்படி பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள். නුඹලාත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරන කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්න වූ ආත්මික පූජා ඔප්පු කරන පිණිස සුද්ධ පූජක සමූහයක් වීමට ආත්මික ගෘහයක් කොට ජීවමාන ගල්මෙන් ගොඩනගනු ලබන්නහුය. So the Bible says everybody is a priest. வேதம் சொல்கிறது அங்கே எல்லாரும் ஆசாரியர்கள். දැන් දේවචනේ කියනවා මේ සියලු දෙනාම පූජකත්වය. So everybody has to serve God. ஆகவே எல்லாரும் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும். සෑම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මෙහෙයක් කළ යුතුයි. In the Old Testament, only the prophet, the priest and the king, they had the anointing to serve God. பழைய ஏற்பாட்டிலே நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் ராஜாக்கள், அங்கே தீர்க்கதரிசிகள், ஆசாரியர்கள், அவர்கள் மீது ஆவியானவர் இருந்தார், அவர்கள் ஊழியம் செய்தார்கள். පරණ ගිවිසුමේදී අපිට පෙනෙන්නේ රජතුමාටත් ඒ වගේම අනාගත වක්තෘවරයටත් පූජකයටත් පමණයි ඒ අභිෂේකය තිබුණේ සේවය කරන්න. But today, everybody, you have the Holy Spirit, you have the call to be a priest, king and a prophet to serve God. இன்றைக்கு நம் எல்லோரும் உள்ளேயும் ஆவியானவர் இருக்கிறார். நாங்கள் எல்லோரும் ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். எதற்கு என்று சொன்னால் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு. අද දවසේදී අලුත් ගිවිසුමේ උන්වහන්සේගේ මෙහෙ ඉෂ්ට කරන පිණිස එදා පරණ ගිවිසුමේ තුන් ආකාරව තිබුණ දේ ඔබ සැමටම පූජකයෙක් ලෙසත් රජ කෙනෙක් ලෙසත් ප්‍රොෆේත නැත්නම් අනාගත වක්තෘ කෙනෙක් ලෙසත් මේ කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. So what does a priest do? ஆசாரியர்கள் என்ன செய்வார்கள்? දැන් පූජකයෙක් මොනවද කරන්නේ? When the people bring the offering, he takes it on behalf of the people. He will go before God and pray for them and offer the sacrifice. காணிக்கைகளை அங்கே விசுவாசிகள் கொண்டு வரும் பொழுது அதை வாங்கி கொண்டு அவர்களுக்காக ஆண்டவரிடத்திலே போய் அவர் காணிக்கையை செலுத்தி அவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்வார். දැන් පූජකයාගේ මෙහෙ තිබුණේ මොනවද? සෙනග ඒ පූජාවන් ගෙන එන වෙලාවේ ඒ පූජාවන් රැගෙන ඒක දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ගෙන එනලා ඒක පූජා කරලා සෙනග වෙනුවෙන් සමග කිරීමක් නැත්නම් යාඥා කිරීමක් කරනවා. So as a priest, what you have to do, you have to go to God on behalf of the unsaved people, loved ones. You have to go before God and pray for them. அப்போ ஆசாரியர்களாக ஆண்டவர் உங்களை வைத்திருப்பது எதற்காக? ஆண்டவரை அறியாதவர்கள்,
உங்களுடைய ரட்சிப்புக்குள் வராத உங்களுடைய உறவினர்கள் அவர்களுக்காக நீங்கள் ஆண்டவரிடத்திலே ஜெபிக்க வேண்டும். දැන් පූජකත්වයේ මෙහෙ කියන්නේ මෙන්න මේකයි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හඳුනන්නේ නැති සෙනගව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙතට ගේන්න ඔබ මැදිහත්කාරයෙක් වෙලා ඔබ ඔවුන් වෙනුවෙන් යාඥා කරන්නත් ඔවුන් වෙනුවෙන් ඒ සමගි කිරීමටයි ඒ පූජක මෙහෙ තිබෙන්නේ. Then what does a king do in the Old Testament? பழைய ஏற்பாட்டிலே ராஜாக்கள் என்ன செய்தார்கள்? දැන් රජතුමා පරණ කිව්වේ මොනවද කරේ? They ruled, they fought wars, they defeated the enemy and they won victories. அவர்கள் அரசாட்சி செய்தார்கள், அங்கே யுத்தத்திலே போய் சண்டை பிடித்தார்கள். And they victory kondar. They won the battle. யுத்தத்திலே அவர்கள் வெற்றி கொண்டார்கள். රජ කෙනෙක් කරේ ආණ්ඩු කිරීමක්. ඒක ඉස්සෙත් නැත්නම් සටන් කිරීමක් කරේ. පාලනයක් කරේ. So this morning as a king, God has given you authority. ஆகவே இன்றைக்கு ராஜாக்களாக எங்களை அவர் வைத்திருக்கிறார். அவர் அவருடைய அதிகாரத்தை எங்களுக்கு ඒ தந்திருக்கிறார். රජතුමාට දැඩි අධිකාරී බලයක් තිබුණා. ඒ අධිපාරි අධ්‍යාත්මික අධිකාරී බලය දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දීලා තිබෙනවා. So Jesus said, I give you authority to trample all the powers of darkness. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி இருக்கிறார், தன்னுடைய வல்லமையை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார், பிசாசானவனுடைய வல்லமையை எதிர்த்து போரிடுவதற்கு. යක්ෂයාගේ රාජ්‍යයේ සීළු ආධිපත්‍යයේ බිඳහෙලන්න ස්වර්ගයේ පොළොවේදී සීළු බලය ඔබට දෙවියන් වහන්සේ දීලා තිබෙනවා. So every believer has authority to take authority over Satan. ஆகவே ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் அதிகாரம் இருக்கிறது, சாத்தானின் மேல் அதிகாரம் செலுத்துவதற்கு. සෑම ඇදලිවන්තයෙකුටම බලය තිබෙනවා යක්ෂයාට විරුද්ධව ඔබගේ ඒ ආත්මික අධිකාරීත්වය පෙන්වන්න ජයග්‍රහණය ගන්න. Every believer has the authority to pray and cast out demons and to heal the sick. ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் அதிகாரம் இருக்கிறது இயேசுவின் நாமத்திலே பிசாசுகளை துரத்துவதற்கு. සෑම ඇදලිවන්තයෙකුටම අධිකාරී බලයක් ලැබී තිබෙනවා, හිමිව තිබෙනවා යක්ෂයාගේ සියලු බලකොටු අන්ධකාරයේ බලකොටු බිඳහෙලන්න. Likewise the prophet, what does the prophet do? He brings a word from God to the people. தீர்க்கதரிசி என்ன செய்வான்? ஆண்டவருடைய வார்த்தையை ஜனங்களுக்குள் கொண்டு வருவான். දැන් අනාගත වක්තෘගේ මෙහෙ මොකද්ද? ඒ අනාගත වක්තෘගේ මෙහෙ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩයක් අරගෙන ජනතාවට ප්‍රකාශ කරන එක. In the Old Testament, only in the temple they had the scriptures and the scrolls. பழைய ஏற்பாட்டிலே ஆலயத்திலே மட்டும்தான் அங்கே வசனம் இருந்தது. පරණ කිව්සුමේ සුද්ධ ලියවිලි එනම් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තිබුණේ ඒ ගෘහය දේව මාලිගාව තුල පමණයි. But today the prophetic word, the word of God is in your hands. ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய தீர்க்க தரிசன வசனம் எங்கள் கைகளிலே නමුත් இருக்கிறது. අද ඒ සුද්ධ වූ අනාගත වක්තෘවරුන්ගේ ඒ අනාගත වාක්‍ය වචනය ඔබගේ දෑතේ තිබෙනවා. So everybody you can be a priest, you can be a prophet, you can be a king, and God has anointed you. ஆகவே இன்றைக்கு நாங்கள் எல்லோரும் தீர்க்கதரிசியாக இருக்கிறோம், ஆசாரியர்களாக இருக்கிறோம், ராஜாக்களாக இருக்கிறோம். ஆண்டவர் எங்களை அபிஷேகம் செய்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ අපට දීලා තිබෙන ආධිපත්‍යය නම් රජකමක් නැත්නම් ප්‍රොපේතවරයෙක් අනාගත වක්තෘවරයෙක් සහ පූජකත්වයේ ආධිපත්‍යය අද උදෑසන දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සෑම කෙනෙකුටම දීලා තිබෙනවා. But it's only in theory today. It's not being practiced. ஆனால் இது இன்றைக்கு ஒரு தியரியாக இருக்கிறது. இதை யாருமே பிராக்டிக்கலாக செய்வது இல்லை. දැන් මේක න්‍යායක් නැත්නම් න්‍යායක් විදියට තමයි තියෙන්නේ සම්ප්‍රදායක් වගේ. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රායෝගිකව අපි අත්දකින්නේ නැහැ. Still people are expecting the pastor to do everything. இன்றைக்கு எல்லோரும் மக்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள்? பாஸ்டர் வந்து அவர்களுக்காக ஜெபிக்க හැමෝම வேண்டும். විශ්වාස කරන්නේ පාස්ටර් තමයි මේක කරන්න ඕන. But God says everybody is a priest and I have given gifts to everybody. ஆனால் ஆண்டவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார்? நான் எல்லாரையுமே ஆசாரியர்களாக்கி இருக்கிறேன், எங்கள் எல்லோருக்குமே வரங்களை தந்திருக்கிறார் ஆண்டவர். දෙවියන් වහන්සේ කියන ඔබට ඒ පූජකත්වයේ හිමිව තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ දීමනාව ඔබට හිමිව තිබෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. In 1 Corinthians chapter 12 verse 18 it says, but now God has placed the members, each one of them in the body just as he desired. 1 Corinthians 12:18.
1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனம் சொல்கிறது, தேவன் தமது சித்தத்தின்படி அவயவங்கள் ஒவ்வொன்றையும் சரீரத்திலே வைத்தார் என்று. පළවෙනි කොරින්ති පොතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදයේ මෙසේ සඳහන් වෙනවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ Tamanගේ කැමැත්ත ලෙස ඒ සියලු අවයවයන් වෙන වෙනම ශරීරයේ තැබුසේක. So each member, like if you look at your body, every member is in the body, but it has a function to do. ஒவ்வொரு சரீரத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு சரீரத்திலும் உள்ள ஒவ்வொரு அவயவங்களும் ஒவ்வொரு தொழிலை செய்கிறது. ශරීරයක තියෙන හැම අවයවයකටම ආවේනික ගති ලක්ෂණ තියෙන වගේ යම් ක්‍රියාකාරීත්වයන් කිරීමට. So likewise, everybody, God has given you a function, God has given you a gift, and God wants you to use that and to function in that role. அதுபோல உங்கள் எல்லாருக்குமே ஆண்டவர் ஒவ்வொரு வரங்களை தந்திருக்கிறார், உங்களுக்கு ஒரு ஊழியத்தை தந்திருக்கிறார், அதை எல்லாரும் நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். සභාවේ ශරීරයක් වෙන ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ දීමනා තලෙන්ත හැකියාවන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට උන්වහන්සේ දීලා තිබෙනවා මේ අවස්ථාව. Then only, we can minister to one another and we can show forth the glory of God to the world. அப்பொழுதுதான் நாங்கள் எல்லோரும் மற்றவர்களுக்கு ஊழியங்களை செய்ய முடியும், ஒருவர் மற்றவருக்கு ஊழியத்தை செய்ய முடியும், ஆண்டவருடைய நாமத்தின் மகிமையை நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு காட்ட முடியும். එවිට උන්වහන්සේගේ සේවය අපි කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රීම තුල දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය මහිමයටපත් වෙනවා. God gave one man 5 talents, another man 2, and another man 1. அங்கே ஆண்டவர் தாளந்துகளை கொடுத்தார். ஒருவனுக்கு 5 தாளந்தை கொடுத்தார், மற்றவனுக்கு 2 தாளந்தை கொடுத்தார், மற்றவனுக்கு 1 தாளந்தை கொடுத்தார். දැන් එතන අපිට පේනවා ටැලන්ට් උපමාවේ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මේ වචනේ එක්කෙනෙකුට 5ක් දුන්නා ටැලන්ට්, එක්කෙනෙකුට 2ක් දුන්නා, එක්කෙනෙකුට 1ක් දුන්නා කියලා සඳහන් කරනවා. The man who got the 1 talent, he thought, this is not important, and he just buried it. அந்த 1 தாளந்தை கொடுத்த மனுஷன் என்ன நினைத்தான், இது பெரிய ஒரு முக்கியமில்லாத காரியம் என்று சொல்லி அதை புதைத்து வைத்தான். නමුත් අර එකක් ලැබපු මිනිසයා හිතුවා මේ එක වටින්නේ නැහැ, වැඩක් නැහැ කියලා ඔහු ඒක පොළවේ වලලා දැම්මා. So what did God tell about this man in Matthew 25:20? He said, wicked and lazy servant. ஆண்டவர் இந்த ஊழியக்காரனை பற்றி என்ன சொல்கிறார்? பொல்லாதவனும் சோம்பேறியுமான ஊழியக்காரனை என்று சொல்கிறார். දැන් මේ වලලපු මිනිසයාට කියන දේ තමයි අලස සහ නපුරු සහ අලස දාසයා කියලා කියනවා. It's a very strong word from God. இது ஆண்டவரிடத்தில் இருந்து வருகின்ற ஒரு முக்கியமான வசனம். මේ වචනේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් පැමිණෙන ශක්තිමත් වචනයක්. Sometimes when you don't have much talent, only one, we feel like it's not important and we don't use it. இன்றைக்கு நாங்களும் சில நேரங்களில் ஒரு சின்ன ஒரு தாளந்து இருந்தால் நாங்கள் நினைப்போம், இதிலே ஒன்றுமில்லை, இதை காட்ட தேவையில்லை என்று சொல்லி அதை பாவிக்காமல் இருக்கலாம். සමහර අපේ ජීවිතේත් ඒ වගේ තමයි අපිට තියෙන එක හැකියාවක් තමයි ඒක වැඩක් නැහැ, වටින්නේ නැහැ කියලා ඒ හැකියාව අපි නොහැකියාවක් බවට පත් කරලා නිකන් ඉන්නවා. But God is going to tell you, you are wicked and lazy servant, because you have not used what I have given you. அப்படி நாங்கள் இருந்தோம் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் எங்களை பார்த்து சொல்வார், பொல்லாதவனும் சோம்பலுமான ஊழியக்காரனே என்று சொல்லி. දැන් එවැනි තත්වයක අපි සිටිනවා නම් උන්වහන්සේගෙන් එන පණිවිඩය අපට එන්නේ නපුරු අලස වූ දාසයා කියා. God will not accept any excuse. ஆண்டவர் எந்த விதமான எக்ஸ்கியூஸையும் எதிர்பார்க்க மாட்டார். දෙවියන් වහන්සේ කිසිම නිදහසට කාරණාවක් පිළිගන්නේ නැත. Gideon said, I am from the least small family and I am insignificant. God said, with my strength, with the strength that you have, you go and do. கிதியோன் ஆண்டவருக்கு சொன்னார், நான் ஒன்றுமே இல்லை, நான் ஜாதிகளிலே கீழ்ப்பட்டவன் என்று சொன்னான். ஆண்டவர் சொன்னால், உன்னில் இருக்கிற பலத்தோடு போ என்று சொன்னார். දෙවියන් වහන්සේ ගිඩියොන්ට කතා කරනවා. ගිඩියොන් නිදහසට කරුණ කිව්වා. මම දිලිඳු පවුලක මම වටිනාකමක් නැති මිනිහෙක් කියලා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා නෑ, ඔබ ශක්තිමත් බලවත් ධෛර්යමත් මිනිහෙක් කියලා. Moses said, I can't speak, but God said, who had made man's mouth, I will help you, you go before Pharaoh. மோசே சொன்னான், ஆண்டவரே எனக்கு திக்கு வா, எனக்கு பேச முடியாது என்று சொல்லி. ஆனால் ஆண்டவர் சொன்னார், என்ன சொன்னார்?
வாயை தந்தது நான், அதிலே நீ என்ன பேச வேண்டுமோ அதை நான் வைப்பேன், நீ முன்னாலே போ என்று சொன்னார். මෝසෙස් මොනවද කිව්වේ නිදහසට කරුණු මට කතා කරන්න බෑ මම අදක්ෂයි. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මුඛය මැව්වේ දිව මැව්වේ මමයි යන්න. උන්වහන්සේ ඔහුට ධෛර්යය දෙනවා. Jeremiah said, I am a young person. People will not accept me. But God said, I have anointed you as prophet. You go and speak my word. எரேமியா சொன்னார், நான் வயதிலே சிறியவன், நான் சொன்னால் மக்கள் கேட்க மாட்டார்கள் என்று சொல்லி. ஆனால் ஆண்டவர் சொன்னார், இல்லை, நான் உன்னை அபிஷேகித்திருக்கிறேன், நீ போய் பேசு என்று சொல்லி அனுப்பினார். දැන් ජෙරමියාත් මේ වගේ නිදහසට කරුණු කිව්වේ මම බාල කෙනෙක් තාම. මම තරුණයි. මම කියන දේවල් මිනිස්සු අහන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම ඔයාව ආලේප කරා. ඔයා යන්න. ඔයා තුලින් මම කතා කරනවා කියලා. We can't be wicked and lazy and spiritually sleeping anymore. நாங்கள் ஆவிக்குரிய ரீதியிலே நித்திரை அடைந்தவர்களாக இனிமேலும் இருக்க முடியாது. நாங்கள் சோம்பல்காரராக பொல்லாதவர்களாக இருக்க முடியாது. තව දුරටත් අපි නපුරු වෙලා අලස වෙලා අපිට මේ විදියට ඉන්න බෑ. You have to go and proclaim God's good news to the people out there. நீங்கள் முன்னாலே சென்று ஆண்டவருடைய நல்ல செய்தியை ஆண்டவரை அறியாதவர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும். ඔබ නැගිටලා සුභාරංචිය දන්නේ නැති මිනිස්යන්ට සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍යයි. Go and personally witness to people. நீங்கள் போய் சாட்சியாக மற்றவர்களுக்கு சொல்லுங்கள். ඔබ සාක්ෂිකරුවෙක් ලෙස අන්‍ය අයට සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්න. Jesus very often ministered to individual people. இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவர் தனித்தனியாக மனிதர்களை சென்று சந்தித்தார். යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ සේවයේ තුල පෞද්ගලික වෙන් වශයෙන් මිනිස්යන් මුණ ගැසුණා. In the midnight he met a religious man, very religious, but he was speaking to him about the kingdom of man called Nicodemus. Very religious man, but Jesus met this man. ஒரு நடுராத்திரியிலே இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நிக்கோதேமஸ் என்கின்ற ஒரு மனிதனை சந்தித்தார். එක්තරා මධ්‍යම රාත්‍රියකදී යේසුස් වහන්සේ මුණ ගැසුණා ඊ타ත්ම ආගමික මිනිසෙක් එයා නිකොදෙමුස්. Then again on another time he went to a rich man's house. இன்னொரு தடவை அவர் ஒரு பணக்காரன் வீட்டுக்கு சென்றார். එක්තරා දවසක අති ධනවත් මිනිසෙකුගේ නිවසට යේසුස් වහන්සේ ගියා. Sometimes we think Jesus won't go to rich people's house. இன்றைக்கு நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஆண்டவர் பணக்காரர் வீடுகளுக்கு செல்ல மாட்டார் என்று சொல்லி. අපි හිතනවා මේ උන්වහන්සේ ධනවත් මිනිසුන්ගේ ගෙවල් වලට යන්නේ නැහැ කියලා. No, he went to උන්වහන්සේ ගියා. Zacchaeus was a very rich man. ஆண்டவர் சகேயு வீட்டுக்கே சென்றார். சகேயு மிகப்பெரிய பணக்காரர். සකේවුස් කියන්නේ මුදල් ගැවසුන ඉතා ධනවත් මිනිසෙක්. But he went and spoke the kingdom of God to him. இயேசு அங்கு சென்று அவனுக்கு ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை அறிவித்தார். එදා උන්වහන්සේගේ දේව රාජ්‍ය ගැන යේසුස් වහන්සේ සකේවුස්ට බෙදාගත්තා. Then he met a woman, a sinful woman in Samaria, and rejected by everybody, he went and shared the kingdom of God. அவர் சமாரியாவிலே ஒரு பாவத்திலே இருந்த ஒரு பெண்ணை சந்தித்து தேவ ராஜ்யத்தை பற்றி அந்த பெண்ணுக்கு அவர் கூறினார். තවත් අවස්ථාවක සමාරියේ ප්‍රතික්ෂේප කරපු පෞකාර ස්ත්‍රියෙක්ව උන්වහන්සේ මුණ ගැසෙනවා. So you see, religious man, rich man, a sinful woman, all individual people, Jesus went and shared the kingdom of God with them. நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அங்கே பாவியான மனுஷி, ஒரு ரிலிஜியஸான மனிதன், அதுபோல ஒரு பணக்காரன், இவர்கள் எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் தேவராஜ்யத்தை பற்றி ආගමික මිනිසයන්, ධනවත් මිනිසයන්, දිලිඳු මිනිසයන්, පෞකාර මිනිසයන්, විවිධ ජාතියේ විවිධ තත්ත්වයේ අයව පෞද්ගලික මට්ටමින් උන්වහන්සේ ගිහිල්ලා කතා කළ ස්වභාවය. God is expecting you and me to do the same thing. இன்றைக்கு அதையே ஆண்டவர் எங்களிலும் எதிர்பார்க்கிறார். இன்றைக்கு ඒ දෙවියන් වහන්සේ එදා උන්වහන්සේ කරපු දේ අපි අද කරයි කියලා උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. You may not be called to come and preach like this from a pulpit. இன்றைக்கு முன்னாலே உங்களுக்கு பிரசங்கம் எடுப்பதற்கு ஒரு அழைப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம். මේ අපිට වගේ මේ ඔබ හැම කෙනෙක්ම මේක උඩට නැගලා දේශනා කරන්න කැඳවීමක් නැති වෙන්න පුළුවන්. But everybody has a call to reach your neighbor, your loved ones. ஆனால் எல்லாருக்குமே ஒரு அழைப்பு இருக்கிறது. எங்களுடைய அயலவர்கள், ஆண்டவரை அறியாத எங்களுடைய சொந்தக்காரர்கள், அவர்களுக்கு සෑම කෙනෙකුටම හැකියාවක් තිබෙනවා ඔබගේ අසල්වාසීන්ට, ඔබගේ මිත්‍රයන්ට, නැත්නම් ඔබගේ සමාජයට නොහඳුනනන්ට සුභාරංචි ගෙනියන්ට ළඟා වීමක්. Hallelujah. Hallelujah. So this morning, you are a priest.
இன்றைய காலையிலே நீங்கள் தான் මේ ஆசாரியர்கள், උදෑසන ඔබයි පූජකයා. You are the prophet. நீங்கள் தான் தீர்க்கதரிசி, මේ උදෑසන ඔබයි ප්‍රොපේතවරයා. You are the king. நீங்கள் தான் ராஜாக்கள். ඔබයි රජතුමා. God has anointed you. ஆண்டவர் உங்களை දෙවියන් அபிஷேகித்திருக்கிறார். වහන්සේ ඔබ ආලේප කරලා තිබෙනවා. You may be a man, you may be a woman, you may be a servant woman, slave man, no difference. Young, old, everybody said, I will pour out my spirit. நீங்கள் ஆணாக இருக்கலாம், பெண்ணாக இருக்கலாம், வேலைக்காரியாக இருக்கலாம், வேலைக்காரனாக இருக்கலாம், வாலிபனாக இருக்கலாம், யாராக இருந்தாலும் உங்கள் எல்லோர் மேலும் ஆண்டவர் ஆவியை ஊற்றி இருக்கிறார். අද උදෑසන ඔබ පුරුෂයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ස්ත්‍රියක් වෙන්න පුළුවන්, තරුණයෙක් වෙන්න පුළුවන්, තරුණියක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඔබ 16ක් වෙන්න පුළුවන්, නිර්දාසයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ කොහොම වුණත් දෙවියන් වහන්සේගේ ආලේපය ඔබ හැම කෙනෙකුටම දීලා තිබෙනවා. You know, we are the 11th hour workmen. இன்றைக்கு நாங்கள் எல்லோரும் 11வது மணி நேர வேலைக்காரர். අපි සියල්ලෝම 11 වෙනි පැයේ මෙහෙකරුවන්. And God wants you to rise up. இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்கள் எல்லாரையும் எழும்ப விரும்புகிறார். දෙවියන් වහන්සේ Hallelujah. කැමති ඔබ හැම කෙනෙක්ම නැගිටවන්න. Okay, will you stand to your feet now? දැන් ඔබ ඉන්න ස්ථානයේ எல்லோரும் නැගිටින්න. எழுந்திருப்போமா?